47 आम्बासा विधानसभा केन्द्र बाई खबजाक 68 नং बुथ एबा खकेन्द्र रुवाजा पारा आमचयो चौकमारी आवाई कुथुम लाइमुं पांडा संतजाखा पांडा ककलाब नारखा बीजेपी कैंडिडेट सुचित्रा देबबर्मा आमचय बेराई आमचयनि लुकुरक बाई केबेमुं जिंगजाल तै हाबांनि शेपसाप कारजाक दा तंखौ आबरकनो नायकलै नायखा तै आमचयनि बेबाक जिंगजाल रकनो सुपुंगनानि कक रिवि पांडा ककलाबमुं नारखा 47 आम्बासा विधानसभा केन्द्र बीजेपीनि कैंडिडेट सुचित्रा देबबर्मा ताई जे जरा अबलुकु चुबाचु नागै तंगमानि जरा सामु तंगै चुबानानि कक बरिखा कैंडिडेट सुचित्रा देबबर्मा गोबां लुकु खाप फुरमानुगै बीजेपी बदल 100% कप्लाय एंनाय खातुगै तंगमानि ककनो बरसाका Secretary Dada Jot Tomani Habes Kubai Hamdama Yakaru Nongno Kaisa Kong Sanamu Sungu Samus Sulatari February Masa Sungu Doktono Kaukai Potapul No Mayor No Potapul Sinano Budi Ma Porekai Ang Nor Anopidan Sobat Lama Pore Nong I Elagawa Jeta Kam Jeta Development India Omnang Nainai No bidas anak langla asibat lagi jadi ang bidan sobat sama pore nong ni je jaga ni je tas komosya kemana ang bidan sobat langgoy sanggoy nong lima goy sangkari klena magoy nai nong jauh tu na ama usuna asibat lagi nong asibat nang nai jauh na ham 16 তারিখ ini kan 9 তারিখ 8 তারিখ 8 তারিখ আগামী 16 তারিখ যে বিধানসভা যে চংমারি আর চংমারি ন রুগয় যিনি যে নির্বাচনী সভা কামকাহিমবা যিনি বেলায় কপাল কাহাম তিনি 47 বিধানসভানি এত বছর পরে ইতিহাস 47 বিধানসভা কোনো দিন পুরো ক্যান্ডিডেট নিয়াবো এই জায়গা দ্বারা মাতৃ শক্তি যারা তোমরাই রক যারা পুরি জাতীয় তোমরাই রক বংনি বাবা যত কপাল মানে বছর তাকলাই এই প্রথম 47 নি ইতিহাস পুরি ক্যান্ডিডেট আইনে চালা রকমাই আমাইয়া বেশিরভাগ পুরীর অগ্রাধিকার মাতৃ শক্তি যত ছাড়াই আগক যা কারণ আবন নয় জং আগামী 16 তারিখ आंगम ताय दारा तंगनाय बरनो कइनाय आसि जेबो साबाय जाते पिपुल पुसे थांगाय जों जय खिनानै এবং পদ্ম বলছিনো ভোট দিনানি आम्बासानि शेखनि ककथुम रिपोर्ट खुबबुई।